Et les amis, aujourd'hui en plein sud de la Biélorussie, dans la ville de Mazyr. Le but du jeu aujourd'hui, me rend dans un petit patelin nommé Klinichny, qui se trouve encore plus au sud. Et donc on va approcher un petit peu plus de la réserve radioactive Gliet, qui a été constituée suite à l'accident de Tchernobyl. Voilà. Et je vous montre là en live cette petite gare routière dans un style très très soviétique. On adore. Donc c'est parti pour la ville, le village de Klinichny Давай. Здравствуйте. Мне надо билет для Клинични, пожалуйста. Да, белая половинка. Окей. Когда будет, пожалуйста? 13:25. 13:25. Идеально. Сколько? 13 рубль 65. Давайте. 13:25, да? Какой? Какой номер? 12 Давай, спасибо. поселок Еще раз. Поселок Криничный на автобусе будет. Выходная? Спасибо большое. До свидания. La sympathie parfois des dames derrière le comptoir dans les pays soviétiques. On adore. C'est mon bus pour Klinichny. Здравствуйте. Tout seul à bord dans ce bus de la night. Néon bleu au sol. Petit son techno. Siège en cuir. On adore. Ça change des marchoutka soviétiques. Tournant d'ailleurs. Et je m'assois derrière un vrai gangster. C'est parti les amis. Let's go. T'as постельная? На постельная станция? Нет? Я вам скажу что-то. Вы выглядите как актер Депардье. Знаете Депардье? Кого? Актер. Французский актер Депардье. Смотрите. Это вы. С волосами. У вас самое лицо. Вы знаете его? Да? Это безумие. Les enfants, j'ai trouvé le Depardieu biélorusse ici au fin fond, en plein sud de la Biélorussie. Как вас зовут? Dima. Dima. Il y a un peu de... Il y a le D, il y a le A. Dima. Génial. Bien arrivé dans le petit village de Klinichny, Biélorussie. Dans ce petit bâtiment administratif. Biélorusse, j'ai l'impression que c'est une école. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я ищу ресторан. Мне надо покушать что-то. Есть рядом или нет? Нет, только Нет? магазин налево. Окей. Как долго на пешку? И что это тут? Это школа? Это клуб. Это клуб? Центр. А это библиотека. Вау, красивый. Но почему никого нет? Пока нет. Пока нет. Идите, пожалуйста. Мне сказали, что есть Калинка там. Да. Где находится? Я не найду. Какой спорт вы занимаете? Как сильно вы глядите? Занимался давно когда-то. Да? А вы откуда? Из Франции. Из Франции? Да, О, из бонжур, Франции. мосье. Bonjour monsieur, vous allez bien? On nettoie la voiture. Чистит машина. Да. Вот так вот пройдите, там Да? вон за поворотом сразу. Окей. Влево, да, да. Окей. Это что у вас? Камера? Это, да, камера для YouTube. А? Делаю маленький блог. А на чем приехали? Пежо? Автобус, поезд, самолет. Сюда. Отсюда маршрутка, конечно. А, маршруткой. Да. Как вас зовут? Я французский не знаю. Виктор. Виктор? Да. Окей, я Uber. Убер? Да. Быть хозяина. Ну идемте посмотрим. Но это открыт сейчас. Что вы думаете, Виктор?
Здесь ну, банкеты всякие, свадьбы, О, здорово. юбилеи. Вот здесь. Но он не совсем хороший хозяин, видишь какой. Да, Да. Можно было зайти. да, красивее, я бил. Да. Но мне кажется, это закрыт, но? Наверное, да, никого нет. А, ну там же ресторан есть тоже. Да, есть, есть, есть. Ну, там внизу. Но я тут, я хочу покушать А тут. здесь покушать? Да. Bon. J'ai Victor qui veut me présenter son fiston, Romain. qui a priori parle l'anglais. Рома! Joli. Что? Ce jardin. Я Roman, здравствуйте. You speak English, man? You speak some English a bit? Сколько тебе лет? How old are you? 12. 12? У вас красивый сад, очень. Да, Много работаете, но? Каждый день в немножко саде. есть, да, немножко есть. Но это для удовольствия. Это Да, не да, работа, да. это удовольствие. Удовольствие, да. Да, конечно. Квартира живем в городе, в Мозыре живем. А сейчас тут. Да, совсем. Do you do any sports, Roman? Sports? Do you have any hobbies? Yes, What are your hobbies? swimming and football Beautiful. and hockey. You do it every week? Every week? Каждую неделю? 2 training in a week. Какой спорт вы занимались? Я? Да. Ну это было давно, в Да, молодости. конечно, но какой? И борьба, и легкая атлетика, и А. много чего. Ну, Окей, окей, окей. волейбол, любил в волейбол играть. Holiday I'm here for holidays. with your dad. Дед, да, with It's your my dad. Granddad. Oh, your granddad. Okay, okay, okay. Okay, that's amazing. What do you do all day? Rest and play chess with my granddad. Beautiful. I love it. Who is stronger, you or him at chess? I. You? Yeah? Smart kid? Умный человек, но я чувствую. Они так большой. Груши. Вот такая тепличка. О, смотрите! Помидор везде. Смотрите. Добрая, regardez ce qu'elle m'apporte la dame, les petites tomates du jardin, les petits concombres. Очень добрая, спасибо большое. На здоровье. Спасибо. Ха-ха. И когда будет автобус до города? Что вы думаете? Расписание можно посмотреть. Bon, les enfants, je repars chargé de cadeaux. Là, j'ai des pommes. J'ai mangé les petites mûres du jardin, des concombres, des tomates. J'ai tout pour faire une grande salade bio et bien fraîche, biélorusse. J'ai de la chance. Спасибо большое. Вы так добрая. Спасибо. Как зовут? Алла. Алла. Окей. Я Убер. Виктор. Виктор. Спасибо. Спасибо большое. Et j'ai Roman qui m'emmène et qui me montre l'arrêt de bus pour le retour tout à l'heure. Спасибо. До свидания. До свидания. Bon, petit changement de programme du coup, la team. Je suis dans une voiture avec le frère de Allah. Как вас зовут? Valérie. Avec Valérie qui me ramène sur Mazir, la ville du coup où je dors. Parce que dans le village où j'étais là, il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a même pas un restaurant, rien du tout. Du coup, on retourne sur Mazir où je vais me trouver un petit boui-boui là pour manger un petit peu. Et ensuite, on avisera sur la suite de la journée. J'ai avec moi mon petit panier de fruits et légumes, même un petit pot de confiture de framboise. Ah là là, je vais me régaler. Let's go. Valérie qui m'a laissé dans un petit restaurant qui paye pas de mine, comme j'aime. Putain, c'est fermé là. Здравствуйте. Покушать можно? Можно. Да? Давайте. Ah ouais, choc. Tu rentres, il n'y a personne. En même temps, il est 15h. Так, j'ai... Окей, я не знаю, что вы посоветуете, что мне надо тут пробовать. У нас есть первый комплекс. Туда входит. Девушки, я готов. J'aurais demandé de repasser, elles arrivent avec tous les plats là, c'est magnifique. Ce qu'ils ont préparé. La soupe. Как называется это? Рассольник лимонад. Окей. Водка у нас есть, сок. Я понял. Спасибо большое. Bon les amis, regardez ce qu'on a. La petite salade en entrée. Petite soupe, j'ai oublié le nom, elle me l'a mentionné. Escalope avec du riz. Un jus.
Et le petit dessert là-bas, les crêpes. Sans oublier une vodka bien sûr. Allez. Ce qui est marrant dans ces pays soviétiques, c'est que tu manges souvent sur une table comme ça qui se trouve entre deux banquettes. Et moi je trouve ça extrêmement peu confortable. C'est-à-dire que tu es obligé de te tenir droit comme ça, tu peux pas t'appuyer contre le dossier sinon tu es trop loin. Tu peux pas tirer la table parce que normalement en face tu as des invités. Donc forcément si tu tires la table va être trop loin d'eux. Donc ouais, j'ai l'impression que les gens, ce qu'un mec m'avait dit là au Kazakhstan, j'ai rencontré, les gens adorent se sentir riches ici. Cette espèce de table un peu VIP où t'as ta banquette et en face t'as une autre banquette et au milieu t'as une table. Ça donne aux gens une expression de, si tu veux, de richesse et de pouvoir quoi. Un petit shot là pour célébrer tout ça. Vodka. Ensuite on passe à l'escalope. Escalope et riz. Je suis en train de finir la soupe là qui s'appelle Rasolnik Leningradsky Vrisovoy Krupoy. Donc Leningradsky c'est Leningrad, c'est son nom. Et ensuite on a du riz et des légumes dedans. Très bon. C'est parfait. La carte à toutes. C'est pas si mal. Ok les copains, vous allez halluciner par le prix de la note là. Il y en a pour 27 roubles, 28 roubles biélorusses, ça fait à peu près 6,90 €. On a pris 3 shots de vodka, plusieurs plats, un dessert, le thé, donc vive la Biélorussie, c'est magnifique quoi. Da? Oui, oui. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Le spot est vide quoi. Il y a personne quoi.